So hari tu ramai orang DM, ramai lah berminat yang nak kerja offshore kan. Tapi dalam seronok-seronok nak kerja offshore ni juga ada bahagian risiko-risiko dia yang korang kena tahu sebelum korang decide untuk nak kerja offshore. So yang pertamanya, kalau dalam offshore operations ni, macam kalau saya pergi offshore, saya pergi sekejap-sekejap je. Tapi kalau you pergi offshore as a service provider or you memang base offshore, dan memang lama lah you akan duduk offshore. Usually paling sekejap pun 7 hari and paling lama it can go up to 28 days kalau duduk offshore yang biasalah. Kadang-kadang berbulan-bulan pun ada kalau memang korang punya kerja tu ialah kerja yang ikut projek. The way I see it, saya tak rasa macam mana orang rasa yang duduk berbulan-bulan tu, so tak boleh nak komen. Tapi if you do want to go into offshore, that is something that you kena consider lah. Sebab kalau nak kerja offshore, bila kita duduk berbulan-bulan especially dekat laut tu, satu memang akan homesick lah. Kalau tak tahan homesick, dan memang akan susah. Yelah, memang sekarang ni zaman IT, zaman teknologi, ada wifi semua tu. Tapi korang kena ingat dekat offshore tu like 150 orang lebih duduk kat satu tempat and kongsi like the wifi. So the wifi will not be like reliable all the time. Kadang-kadang nak kerja offshore tu sendiri penat because you kerja basically 12 jam. You start 6.30 pagi sampai 6.30 malam. Tapi lepas tu pun bukannya you macam habis boleh blackout. You nak kena tulis report lah, you kena buat documentation semua tu. And not to mention kalau ada fire alarm ke tengah-tengah malam, like kena ada fire drill ke, bangunlah tengah-tengah malam, pakailah coverall balik. Mama-mama itu turunlah pergi dekat master area. Things that you need to consider lah kalau nak kerja offshore. Dekat offshore ni kalau ada emergency, kalau kita kena master tu akan denote by the fire alarm lah. Usually ada 3 jenis fire alarm. Kira macam 3 jenis alarm tu akan tell you sama ada you boleh nak tunggu, you tak payah buat apa-apa lagi, ataupun you memang kena turun bawah pergi kat master area. So itu tadi cerita dari segi psikologi dia macam mana lah. Sekarang pula kita tengok dari segi proses. Okay, so bila kita kerja offshore, kita kerja dengan oil and gas. Oil and gas ni adalah bahan-bahan yang sangat mudah terbakar. So what is very important is that oil and gas ni terkandung dekat dalam piping. Basically keep product in pipe. Kita nak benda tu tak keluar daripada piping, no release, no whatever, no spill. The entire platform tu memang ada benda yang bahan mudah terbakar ni everywhere. And untuk kita terkandungkan bahan-bahan mudah terbakar ni dekat dalam pipe or like dalam satu container yang kita boleh control, memerlukan a lot of safety steps and intervention daripada manusia sendiri, which is the offshore operators. So kalau korang berminat nak kerja offshore, one thing that is very important is that korang kena remember that safety is always first. Because if you take shortcuts, macam kalau kita kat luar ni, usually contohnya kalau drive lah, berapa ramai sih yang kat luar sana yang tak pakai seatbelt kan? Basically we taking shortcut. Sebab apa? Sebab tak pernah accident, okay je selama ni, aku drive 5 tahun tak pakai seatbelt, okay je. So macam kalau kat offshore, you cannot afford to ada any accident, meaning that you cannot take any shortcuts. Kalau nak kerja offshore, kena ikut all the procedures, because those procedures are there for a reason. So kalau macam korang rasa rebel, alah aku dah buat benda ni banyak kali dah, tak payah nak follow procedure, aku tahu, malapetaka boleh berlaku. Kalau you take shortcut, yang akan impacted, okay, satu, of course ada platform yang berbilion-bilion dolar, berbilion-bilion ringgit tu. Tapi the more important thing here is human life. Sebab bila korang take shortcuts, what is at risk is nyawa korang sendiri and nyawa orang lain yang ada dekat offshore tu. Nyawa 150 orang tu ada dekat tangan korang kalau korang tak take safety seriously. Alhamdulillah setakat ni kita tak banyak dengar case severe explosions or whatever, and hopefully it stays like that. Tapi risiko tu tetap ada. Saya bagi contoh benda-benda sesimpel macam pressure gauge untuk kita tengok pressure. Dia ada reading, tapi reading dia macam rendah semacam je. Dalam kepala kita macam tak make sense, tapi dia rendah. Okey lah kot, maksudnya tak ada anything yang akan berlaku lah. Kadang-kadang mudah untuk kita let go. But what's important here is that korang tak boleh nak let go benda tu. Korang kena understand kenapa pressure tu rendah sebenarnya. Sebab boleh jadi pressure tu rendah sebab pressure gauge tu rosak. So kalau pressure gauge tu rosak, maksudnya dekat dalam container tu boleh jadi the pressure sebenarnya dah tinggi dah, tapi kita je tak tahu sebab indicator tu tak function. And bila kita take shortcuts in saying, oh that's actually fine, when it's actually not, malapetaka boleh berlaku. Benda sesimpel-simpel tu pun kalau korang tak really look into it, boleh mengundang benda yang lebih besar lah. Conclusion dia, yes, kerja offshore memang seronok and ramai orang macam tertarik nak kerja offshore, tapi just need to bear in mind that seperti mana like a lot of occupation out there, dia ada occupational hazards dia. In this case, both mentally, like psychologically, and also dari segi process safety wise.